আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও আইপ্যাকের অফিসে ইডি হারার মূল উদ্দেশ্য তৃণমূলের যাবতীয় গোপন নথি হাতিয়ে নেওয়া। এমনই অভিযোগে সারা বাংলা জুড়ে তৃণমূল নেতৃত্ব, তেমনই দার্জিলিং জেলার সংখ্যালঘু দলের নেতা সারাফাত আলী আন্দোলন করেন। তার অভিযোগ, বিজেপি নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করতে আইপ্যাকের অফিসে অভিযান করেছে। এদিন জেলা পার্টি অফিসের বাইরে প্ল্যাকার্ড দিয়ে বিক্ষোভ করেন। তাদের দাবি, এইভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে দমানো যাবে না। जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, माँ माटी मानुष जिंदाबाद। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, माँ माटी मानुष जिंदाबाद। ने आज आईटी सेल ऑफिस पे छापा मारा, तो हम ये कहना चाहते हैं बीजेपी सरकार को, जो कि बीजेपी सरकार अच्छा तरीके से जानती है कि बंगाल में हम जीत नहीं सकेंगे, तो इन लोग ने ईडी लगाने का काम किया, सीबीआई लगाने का काम किया। और ये अच्छा तरीके से हम ये बोलना चाहते हैं बीजेपी को कि ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सरकार यहाँ पे बनेगा। ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, माँ माटी मानुष जिंदाबाद।